القوم الظالمين. سبحانك سبحانك ما شاء الله. وضرب ما شاء الله ما شاء الله. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تكبير. تعداد ختم نبوت. عظمت صحابة. عظمت قرآن. شان قرآن. جناب قاری وقاص. جامع عبدالله بن مسعود. نعرہ تکبیر. ما شاء الله اللهم زد فضل. ما شاء الله بارك الله. ما شاء الله ومريم ابنة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. बहुत खूब कारी साहब माशाअल्लाह. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा अस्समाउ फतरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मज़ीद अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हजरात तशरीफ रखें, नहीं बैठे, दूसरों को तकलीफ हो रही है। सब हजरात बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। आपको भी नजर आएगा, दूसरों को भी। कोई साथी खड़ा हुआ ना हो। कुरान हकीम की तिलावत का अदब भी यही है, बैठकर कुरान को सुनो। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है तो कुरान पढ़ने वाले भी पैदा फरमाएंगे। सब साथी बैठ जाए माशाअल्लाह। सुनने वाले भी बैठ जाए, बैठ कर सुनो।